কান ভাবি করে আগে বলল দুরিয়া করা সিংহাসনে বসবা বলি কহেলো সিংহাসনে বসবা বলি কহেলো মতে ঠকি তরেলো অযোধ্যার গায়ে বতালো রামকে জীবনকে মোর বরবাদ করিলে কীর্তন তিনটা আছে মুসা মারামারি ঘরে না খাও পিলি অটোমেটিক কথা কহিনু তুমি শুনি দেওয়ার কোন আমি চিন্তা না করো শুনু যাও কেন ভিলেনে কা বলতে শুনি দেওয়ার শুনু যাও কাতিয়া এ বৈকুল कहां जाए कातिया ए बैठक कहां जाए छोड़ दे नहीं तो गंगा में ही कसम सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा पटक पटक के मारूंगा ये प्रियो तुम्हारा पोल भाड़ी में मारूंगा थोड़ा थोड़ा के मारूंगा और मीठी की मार बाप पैसे ला 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 Yeah.